Jenks ambiance with our boy. Sama fotere na isora kanu nyoma uni onche ube nyo kele fu polisi taka pebora mbali ma uni onche muno me mara mafuta la nyo kama edumle si nyo uni onche aute dua nyo nye wati be fu nyo wanda teri ma uni onche muno me nyo kanu musumi nyo mufuru musumi artist uni onche ala bembali ya kalesi wati be ome nyo juya tumape ome nyo saraka famala ko no mabenkele matusuku na kanuna no mabenkele ako alisia ani wakaya wele ako alisia ako alisia neba ako alisia ako aba plani ya ko alisia ako kafonya na mukalisia ninge kuya ninge kuya nega maraga fama Makariko manga mali kurela sunyata kamali be kurela mali be kurela buruka fuga mali be kurela kapini mori bokile ninyani kapini musati le toro kana hali fatile binyani hali kamara le beto abibura matile binyani natu Malini to Maliko kera pone ya matapana Nemeseno no te karana to Banabato we sayani baloja Kene ya solo begere bukera Wahino sa umero kasala Dongo mine kukele turafa Ako alisia Ako alisia Ako alisia Ako na foyera Bekalisia Ako alisia Okay, assalamu alaikum. Ami bela jalen fo ka bela jalen wali mando mo be dinna no wakati na ngafo libesi bela jalema. Bega isila an nega jedewa kamara ani ne ba awa bashi tawla kon mo be kenela ami bela jalen fo ka bela jalen wali mando. Akera fama yo komi ku ka cha ni an wulito ere ka boss wala. Okay, anga foli be bela jalen ye ambe befo ka be wali mando. Nana video kumuru ni video te janya na obseka ali wake wele ka chima komi ali wake era de la na inbox la pourquoi ni video kaka maseka wele kunjumena mogo do ba fo pourquoi fanta be video ke ali wake kan ali wake mogo tala jere 2 personnes 3 personnes même une seule personne en de la ka jan de la ka baraka ngofe wakati dola ali wake wura bare kunye seder kono wa video ke la ngana ba kuno seder kono mais bi je sais pas entaro mina ali wake expliquer yo tuga mina parce que maseka foshi dengelen famia ali wake ka ni 600 tabolo la parce que ni alaye alaki bin aramadin ka ika jenatige beto lombo lambare la ali wake be bite nto ne bolo de mais sani nga se ali wake ba menga ceder présent bela jalin foka bela jalin walen mando mogo be ceder présent fra ceder mambruka jien fantan nani ba ninga jara safare fo ba maliba kono ani ne ka bu ani la sana simaka febe be bamako ka be kata ka se diaspora la ceder be jien fan me be fo ka be walen mando ka nga baba fo baba trawele baba ika foli bilibili babia vraiment bureau international besigi bureau konona la amba fo ka awalen mando asera ka baramuke ala barikala ala kira barikala
an balimakɛ ka fatulu la n'o ye Bakari ye vraiment a bɛ mɔgɔ hakili sigi kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ jigi sigi kosɛbɛ wa a bɛ sederi kanu don mɔgɔ la parce que bɛɛ b'a dɔn tunga ka gɛlɛn n'i banna k'i to tunga la bɛɛ b'a dɔn su envoyeli ka taa i ka pays la ko nɔgɔn tɛ bɛɛ b'a prix dɔn ko nɔgɔn tɛ aw de sera ka anw ɲɛji cɛ tunga la aw de sera ka anw lafiya tunga la aw de sera ka anw bɛ se ka an jigi da sederi kan cogoya min na aw de sera ka na jigi sigi di anw ma parce que aw ye preuve dɔ yira an na anw sigilen tɛ ni preuve min ye n'o ye an balimakɛ Bakari ka saya ye vraiment Bakari ka saya la saya n'o de fɔ n ko saya kɔ lebu ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma ala k'an bɛɛ lajɛlen wasa an ka saya kɔfɛ parce que saya bɛ bɛɛ ka bulonda la Bakari ka saya kɔni kɛra wasa ye a somɔgɔw bolo a kɛra kunkɔrɔta ye anw fɛnɛ bolo parce que anw bɛ ka siran mun ɲɛ ala y'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ye dɛrɛmɛ kelen ta k'a don Bakari ka suko la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sedɛri bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'aw bɛɛ fo vraiment a ye na don sedɛri kɔnɔ a ye na don sedɛri kɔnɔ mɔgɔ minnu fana bɛ sedɛri kɔnɔ a y'a essayer aw ka cotisation sara sedɛri kɔnɔ vraiment sedɛri mɔgɔ bɛ baara la saya fara hɛrɛ kan hɛrɛ tana kan n'a seri ma k'i to sedɛri kɔnɔ i b'i ka cotisation sara 100% sedɛri bɛ dɛmɛ caman ta ka s'i ma Bakari ka saya yɛrɛ o preuve ye o de to n b'a fɔ sedɛri membre bɛɛ lajɛlen ye an kana sedɛri kɛ tɔndeni sedɛri tɛ tɔndeni wallahi sedɛri ni wari bɔ cunna sedɛri kan suko ni dugujɛ cɛ wallahi même tɛ hali miliyɔn 20 sedɛri b'a bɔ parce que sedɛri déterminé de don baara fɛ kunba fɛ u déterminé don jamana jɔ fɛ cogoya min na u déterminé don u ka tɔndenw fɛnɛ k'u dɛmɛ pour que ɲɛji kana kari u ɲɛ la o preuve ye Bakari ka saya ye an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ sedɛri tɔnden membre aw bɛɛ ka se k'aw ka cotisation sara mɔgɔ minnu fɛnɛ tɛ sedɛri kɔnɔ bɛɛ ka se ka na ka don sedɛri kɔnɔ n y'o de fɔ n ko sedɛri taxi ale ne yɛrɛ y'o membre dɔ ye su kɛsu bɛ anw ka sedɛri la sedɛri taxi ale mais n b'a ɲini sedɛri bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ sedɛri bɛɛ a ye su kɛsu sigi a ka sedɛri la sedɛri minnu bɛ diaspora a ye su kɛsu kɛ sedɛri kɔnɔ parce que saya bɛ yen balo bɛ yen ni saya nan'i sɔrɔ o b'a sɔrɔ i ka cotisation saralen don a 100% i ka wari dalen bɛ k'i su ma kɔnɔ ala barika la i ka wari bɛ ta k'a don i su la ka sɔrɔ a ma kɛ dekun ye ka sɔrɔ a ma kɛ weleweleli ye vraiment ne yɛrɛ b'o ɲini sedɛri bɛɛ fɛ sedɛri bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'a essayer aw ka se ka su kɛsu don sedɛri kɔnɔ parce que diɲɛ ko o ko saya bɛ yen balo bɛ yen ala ye saya dan a ye balo da yɔrɔ min na a ye saya dan yen ne saya k'an sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni lebu ye saya k'an sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn dɔ ye saya ma nɔgɔn dɛ n'a fɔra k'i sara ka tila ka welewele da kɛ a ye na nin kɛ a ye na nin kɛ a ma nɔgɔn a y'a essayer sedɛri bɛɛ diɲɛ fantan naani mais sedɛri taxi ale kɔni ta dɔn ne yɛrɛ b'o kɔnɔ ne y'o membre dɔ ye su kɛsu bɛ anw ta la mɔgɔ minnu b'u ka wari sara 100% su kɛsu b'anw ta la mɔgɔ si t'i sadon dɔn mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen n'u m'u ka cotisation bɛɛ sara a ye na aw ka cotisation sara an ka baara kɛ a ye na an ka cotisation sara ni cotisation sara cotisation in nafa b'e de kan n'o de fɔ a bɛ kɛ ka jamana jɔ mais a nafa fanba bɛ e yɛrɛ kan e mun bɛ k'i ka wari bɔ wa i ka wari bɛ don yɔrɔ yɔrɔ i ka wari bɔ yɔrɔ n'a don yɔrɔ i b'a bɛɛ lajɛlen ta fan n'a nafa dɔn ne ka Banfali Kuyate Banfali ka foli belebeleba bɛ yan o tɛmɛlen kɔ ka bɛ yen n'an y'o fɔ n y'o de fɔ n ko ni kumara sisan ko Ali Wake mɔgɔw bɛ n'u jɔ ko Fanta Sise pourquoi i bɛ vidéo kɛ Ali Wake kan n balima maliyɛnw n bɛ fɛ aw ka fɛn dɔ faamuya sani n ka don o Ali Wake ka sujet la tuma bɛɛ n b'a fɔ ko n bɛ ɲinɛ nin kɔ diɲɛlatigɛ ma nɔgɔ an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ hadamaden dɔw b'i bɔnɛma de fɛ o ci hɛrɛma fɛ n'i ye bɔnɛ sɔrɔ don min na olu bɛ sɔrɔ ka u jɔ i ɲɛkɔrɔ ka kɛ komi i yɛrɛ nin ye ka sɔrɔ i nin t'u ye mɔgɔ caman bɛ ne wele Fanta Sise vidéo kɛ dabila Fanta Sise bɔ arasiba ci kɔ ni n somɔgɔ jurujanw dɛ n somɔgɔ jurujanw parce que ne b'a fɔ ko n somɔgɔ jurujanw n sigiɲɔgɔnw o ye n bɔnɛlama ye n ye bɔnɛ sɔrɔ ne tɛ n kun bɛ hɛrɛ kɔnɔ don min na m'u ye wa n ti n'u ye mais n bɛ bɔnɛ kɔnɔ don min na olu de bɛ ka n'u kun labɔ ka n'u ye u bɛ ka na yɛlɛ na de parce que u bɛ na yɛlɛ la k'a yirila fɛn min y'i sɔrɔ anw bɔra a kalama fɛn min y'i sɔrɔ an b'a kalama an y'a ye b'a fɔ n balima jurujanw ye ne balimaw bɛ yen ne fa kelen ba kelenw bɛ yen ne fadenmaw bɛ yen olu bɛ ne fɛ ne bɔnɛma fara hɛrɛma kan olu bɛ ne fɛ ne diyaɲɛko ye arasako de n bɛ arasa de kɔ n diyaɲɛko ye arasako de wa n bɛ sa arasako de la k'a fɔ n balima bɛɛ ni n balimaw ɲɔrɔ kuma de n balima jurujanw de ko don dɛ sigiɲɔgɔn balima jurujanw ani juguw de don parce que balimaw yɛrɛ tɛ n'i balima dɔ don min na i bɛ hɛrɛ sɔrɔ don min na i b'i balimaw jɔlen sɔrɔ o don i bɛ bɔnɛ sɔrɔ don min na i b'i balimaw jɔlen sɔrɔ o don hɛrɛ bɛ n'i ma don min na i ni balimaw de b'a kɛ bɔnɛ bɛ n'i ma don min na i ni balimaw de b'a kɛ
mais ye bonne soro do na mo ko ni na kuna boka ke ko ma balma ye ka soro be hypocritia de layla nte mo ko shika hypocritia fe parce que wakati temele a chauffeur wakati mna nye balma jurjan do ko appel soro nye kuma munu funa fo ku sa ko appel te donku a don ka ta dona kana bla bila u ko appel te donku me u ka sira do ta kata mo do wo be duguma la fe balma yere tuye ka tu shu ku blana ka to ka ngole mana kana moi j'aime pas ayen to ne be na France do na mo ko shitene na to do mena France domina mana mo shi dengele ka adresse la nyaare la fara bozola ka fara manne kura ka fara 15 ans mo ka mo shi te ko mi so mo ka adresse ne ma ko na ni so mo ka adresse la aha ay netoy arasa ko de kadine ne be tugo arasa de ko viro ko de kadine ne be nga video de ke ayen toy ne era soro domina ala de nda o ere kama wane bone soro domina ala yen do fene bone kama nyaare la kan kama o de ma nyaare la ka hypocrite munu bi kan wele an nyaare la hypocrite munu bi kan so mo ko shu nous bika somo choix nous bika mo chou kata information nyini kana di viro kelo ma kone ka information ne yore fo on fait kele mene ka information do jinyo kono ya Allah taala subhanahu wa taala kabirine bangela ne be fene nyini wallahi kabir ala ine dani na tamada mo ka ne na tap meda mo ka ne kunte na français munu be hypocrite ala na kata information nyini kone ka information kana di viro kela kalabantuma wonu sigi mana ka fola aya ko hypocrite ko yo kumure ne be ndaka ni bolo ay ne toy mo shika peli kana dunku mena farasi domina uta kalama nani biche matan siga o shiga so matan sigi nyare la kate bozola kate bagara jigate kone de la katan sigi mo mi so te awte nga soro don ta ko soro do ayo ko hypocrite ka ko kumbonka nta unya sira la awte nya sira la me mu fo meta ka boyoro la ali wake iye doke hypocrite la sa ne yore fo ikle anga baraka ngata iye san joli ka arasa ko kombala san joli kalo joli kile joli yake arasa ko kombala ye mun changer ali wage kuma mina tegere be fo e kun baravo be fo e kun sedere mo be versi se ka do ikana ali wage mi miri ka versi le sege ka versi fara la fola akorola o versi kele sedere mo do de e jaro de ye ka viro ke jarati ga ya ka bi war do versi la ka ta sanka dema mais ali wage e bi ni miri ko arasa ye auka t-shirt mun doni wake sebene moka kebi ni disi goshino yo ko o wake akera sababu fo yo ko marki bla ali wake moko ke do agara sara sibachi nete e wolo ni biche jombe do ala e wolo la dum kono ali wake ki shin ala na kira la jombe e do I bangira dum kono I miri jombe e do mais ali wake ma miri de sedere vesi mun be vesi mun sana ka de ma sedere moko do de a vesi sanka di e ali wake ma ali wake ske vesi nkoro la fola ali wake vesi ma korore yure ko ne me viro ki kane ki wele ko ki nyini ne ya fingi kara sa to tranquille ame se ka mogo do bi ame se ko lu éviter ko lu toy muno on ma barake nyon fe mais e muno ye barake nyon fe bi ni sigi bi na kalabantia na ngara bayake ki yere ke ji kono tuy ka soro ite foshi kalama tiga ci papa eta kalama ali wake e la ka to daji bore ne bolu e bi ni sigi ki barasa critique nene na sigi ka ali wake ka critique li arasa ka ne be sade aya famuna ali wake sanjuli ke komba la rasa nyofe kuma mina meta tekere faku kuma mina ali wake e nyoron kunte ni beko ko ali wake a wakati ka ta o kunu na kana bla bile sera ka mu changer ceder kono I sera ka mu ne yele ma ceder kono ali wake ka boy ko fanyana e bila ma ka critique le be mu nyara sa 2 personnes 3 personnes mo ko mu yere ka video be la je nous ko le premier dans monde entier nous nyoronte dien be Europe fara Afrique ka dien fantana nous nyoronte oluka video ma se ka foshi changer arasa ka kolega video se ka mun changer arasa ka kola ne o fe ni be Mamoudou Dugo soutenir ka Mamoudou Dugo soutenir ça mais ibe ka boy be Mamoudou Dugo soutenir ibe afo ki ba arasa la goshi ko arasa ka nambora kabiri ala ya arasa da arasa ka namabo Mamoudou Dugo de ka nambora parce que dien tigara Mamoudou Dugo la ere Afrika pumala ko mogo munu na okele me ku koron ku bla ko je ko ka Mamoudou Dugo soutenir ko mogo do nana ko kana fo ko ko vi ko Mamoudou Dugo soutenir baka dogoyara Mune Mamoudou Dugo soutenir baka dogoya ali wake boy ko fayi mune Mamoudou Dugo ame domina ko mi bidje be ko Mamoudou Dugo wallahi jie be ali shu ko Mamoudou Dugo ka ta kunu na kana bla bila abila ma be to godi o tene ka kuma ire e de Afrika video la 600 ko mo do doni ka inbox ko ka fa ko bi ka décourager Mamoudou Dugo soutenir na ko parce que ko Mamoudou Dugo soutenir baka dogara mune Mamoudou Dugo soutenir baka do ali boake te se ka betiya dabla ka ti daki miri muna to Mamoudou Dugo te ka soutenir me arasa ka ba Mamoudou Dugo la JB ka ba Mamoudou Dugo la ibi ka journaliste munu to ko est-ce que journaliste na arasa bi ka barake nyo ko fe o journaliste be ceder kona
est-ce que journaliste be cédère kono wa ora to aramade kana ke beti sa mais ni kera beti iba aventure la sans joli be farasi ti kunlo ke ka barake ya pourquoi pas li wa ke te siki kunlo ke ka barake awa bala cédère ka bala ali bini photo bora ka video ke Mamoudou Dicko ka on ba partager parce que on ba do Mamoudou Dicko photo tay tien ka te Mamoudou Dicko ka ne te kunu Mamoudou Dicko kunte se ka do ka on yana o mo kunte cédère kono ali kuma mina combat be damne wallahi kalela Allah taala subhanahu wa taala la ka bunga kalenima ne bora ka video fola ke Mamoudou Dicko ka flana ke bilé ne ci soro ka bo ci soro la ne mo fe ka dinema ko fanta c'est Mamoudou Dicko to o cédère mo ba akili be mu no o yara de do ko fanta c'est Mamoudou Dicko to o kɛra ne y'a to k'a to donna ka bila ne bɛ kuma Mamoudou Dicko ma mɛ kuma mani akili de parce que a tigi o de yirana a bɛ maaba de fɛ maaba de ka d'a ye mais ali wa kɛ i mana wuli kelen ni fila i bɛ n'i sigi molibaliya kuma la mɔgɔw da la i tɛ fɛɛrɛ ɲini i ka diɲɛlatigɛ la fɔlɔ ko n'o y'a sɔrɔ ko e delila k'i da don dɔ ka vie privée la ko mɔgɔw ka bɔ k'a fɔ ali wa kɛ e bɛ fɛn kɛ réseau sanfɛ mun ka jugu ni vie privée a fɔ mun na parce que e bɛ nkalon tigɛ k'a da hadamaden na e na ni sigi ko arasa ka nan bona arasa ka nan mun bona be se ka taa bonyɔrɔ yira aw na Mamoudou Dicko sera ka mun ne ɲara sa arasa tugura ko fo ka se bima a ye mun ne ɲara sa n'a ma kɛ tiɲɛni ye n'a ma kɛ arasa mago sali n'a ma kɛ arasa tɔgɔ tiɲɛni ye Mamoudou Dicko arasa tugura ko ka se bima a ye ko jumɛn de ɲara sa ni mago sa tɛ ni tɔgɔ tiɲɛ tɛ ali mɔgɔ caman bɛ cédère kɔnɔ a sababu a caman bana arasa la k'a sababu kɛ ko pourquoi arasa ye Boubou Cissé soutenir mais a y'a soutenir Mamoudou Dicko de ka ordre ye a y'a soutenir Mamoudou Dicko ka bonya de a tugura Boubou Cissé ko ni Mamoudou Dicko de ka danaya ye e ma miiri o la dɛ e bɛ n'i sigi diɲɛ don o don lagalagatɔya kuma ni bɛtiya kuma la susu juleya kuma la i t'i miiri ko famille de b'i bolo ko den b'i bolo muso b'i bolo i t'i miiri ko la i bɛ n'i sigi ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye han i mana wuli kuma o kuma i bɛ cédère bɛɛ dɔgɔya i mana wuli kuma o kuma i bɛ cédère bɛɛ ni cédère kelen bɛ k'i ka nan bɔ ali wa kɛ e tɛ kɛ ali wa kɛ fo ka diɲɛ wuli sa o banna n'o de fɔ n'i ka kɛ hadamaden i b'o dɔn cédère de kɔnɔ walayi ta ka tiɲɛ mɔgɔw ka sa i b'o dɔn fɛnɛ n'i bɔra cédère de kɔnɔ c'est comme ça ne tɛ fɔlɔ e ali wa kɛ tun bɛ filɛ ni diɲɛ bɛɛ ye Facebook sanfɛ ni mɔgɔw tun ye e yɛrɛ ye e n'a Abibou Thiam sigilen walayi bɛɛ lajɛlen bɛ content mais i ka video tɛ kɛ n'i tɛ Abibou Thiam kɔrɔmatigɛ video min na i ko k'ale Abibou Thiam k'aw ka fini dɔ tun bɛ Abibou Thiam na ko ali wa kɛ k'aw mɔgɔ saba mun ka fini n'a kun b'aw la uniforme na ko ali wa Abibou Thiam b'a wari sara o tɛ vie privée ye dɛ Abibou Thiam b'a wari sara a kɛra anw ɲɛna Abibou Thiam bɛ fini ta k'a don a la est ce que a kɛra anw ɲɛna i nan'i jɔ anw ma yan ko Abibou Thiam m'a wari sara k'a ye fini ta ko fini tun bɛ Abibou Thiam na n'a bɛ ka pipile k'a m'a wari sara yɔrɔ ma k'anw ɲɛna o tɛ vie privée ye dɛ e bolo ko vie privée de kana sigi ko n taara cɛ ni muso dalen minɛ dilan sanfɛ ko o dɔrɔn de vie privée o dɔrɔn tɛ vie privée ye dɛ o dɔrɔn tɛ vie privée ali wa kɛ i kuma o kuma i bɛ taa cédère ni Malika famille ta k'i b'an comparer ɲɔgɔn na k'u nana ka na cédère ni Malika famille ko cédère nana ka na aw ni Malika famille kɔ don ɲɔgɔn na cédère mana mɔgɔ si ni Malika famille kɔ don ɲɔgɔn na n b'o fɔ ka nɔgɔ bɔ kuma la bɛɛ lajɛlen Malika famille ko kɛlɛ bɛ daminɛ kuma na parce que n'aw aw nimisara walima n'aw bɛ fɛ ka combat dɔ gagner a bɛ taa mɔgɔ dɔ ta k'o don aw ka combat la parce que aw bɛ fɛ ka combat gagner cogoya jumɛn na ani aw bɛ fɛ ka mɔgɔ ɲini ka na fara aw yɛrɛ ka combat la cogo min na o tɛ combat gagner sa combat bɛ gagner ni tiɲɛ de combat bɛ gagner ni dignité de combat bɛ gagner ni yɛrɛwolodenya de mɔgɔ bɛ fɛn dɔ kɛ a cɛ man ɲi a man ɲa mais i ka dignité i ka yɛrɛwolodenya i ka hɔrɔnya i b'o combat kelen gagner mun y'a si ma hɔrɔnya ni dignité mais ale wa kɛ ne bɛ ɲininka est-ce que e bɛ ka kuma ni dignité ale wa kɛ est-ce que ne bɛ ɲininka e bɛ ka kuma ni hɔrɔnya ye ale wa kɛ ne bɛ ɲininka est-ce que e bɛ ka penser i ka fɔlɔ video la e bɛ ka kuma ni ladiriya ye wa ne bɛ ɲininka o de la ne tɛ mɔgɔ bɛ fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ b'a dɔn n y'a kɛ a cɛ man ɲi n ye nin fɛn kɛ nin fɛn in dagalen tɛ mais mun b'i gagner dignité hɔrɔnya ani yɛrɛwolodenya o de b'a la segin i ma i mana wuli i ka video i bɛ taa Malika famille tɔgɔ ta i b'a don cédère n'o de fɔ n ko Malika famille bɛ tile Malika famille bɛ se ne yɛrɛ tɛna parce que n tɛ ka Malika famille ye ka cédère yɛrɛ kɛlɛ parce que anw y'a fɔ a mɛnna n ko cédère ni Malika famille tun tɛ kɛlɛ la an bɛ segin a kan hali sini cédère ni Malika famille tun tɛ kɛlɛ la maa minnu tun bɛ kɛlɛ la o ye cédère viromaniw ye wa cédère viromaniw minnu fɛnɛ kun don minnu yɛrɛ kun y'a tɛti ye n'u ye Malika kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bi aw bɛ k'olu de soutenir k'olu sankɔrɔta k'a b'olu kɛ ko ka cédère kɛlɛ ne hakili la hɔrɔnya bɛ min dignité bɛ min danbe bɛ min yɛrɛwolodenya bɛ min aw ko ko cédère Malika famille mɔgɔ minnu yɛrɛ ye diɲɛ ko bɛɛ ta Marasa wulila k'i jɔ ko Malika ye san kelen de k'ale ka inbox kɔnɔ
marasa de pari nya ka video do partager ça ita video la je aka video ko rof mamina me befe ko kele la a bora ka galon no tige no yoro fo ngale ti miri galon conséquence la mais galon me tige wakati muno asoro ame kele ko no me tigere fa ko ame barafo fa ko mais on baro ko galon on ba corriger kono na la ako malika ye san kele de kale ka inbox kono marasa de fo arasa mo fore cedere mo fore marasa te cedere la marasa be bodo na bi disi da malika kele malika la Jugwa ni asira ni bese ngona kabe malika kelo odo marasa kunte cedere la wuluke ba bora fezu premier bora wuluke ba banani ngalo ka premier o bora ki disi ta ka da malika la ya no mo dalime malika ka whatsapp groupe kono aka dam fatalu dalime malika ka groupe kono no e Fatmata Zara kun dalime malika ka mo ka whatsapp groupe kono abe boni fokale ka di wuluke ba bi siga ka disi goshan nyana ka yere premier ka yere deuxième a yere be tegara fa ku ma o me fokale boro do o do Fatmata Zara de kun ka dama yere kun tew a yere kun ti ka soro ko mo ko de kun ka ta ka dama me o do jebe tegara fa kun ka ke premier on chelea jebe tegara fa kun ka ke deuxième on chelea me mo ko kun te fokale boro do o do o te cedere yere mais bi ibe ni sigi kibe malika ta ko kana malika ka keleke ko cedere malika aw ni malika famille bla nyogona cedere ma mogo shini malika famille bla nyogona cedere ni malika ye fakele bakele ne bo de fo ali shini mogo be malika famille ne be nyogo kalama très bien ko be mogo be cedere kono muni malika famille nyogo kalama ante nyogo njugu yeke ame nyogo soro akilina dorila mais kuma mina malika ko famille ko kele be dam eska dam la ni malika ko kele ya maliko kele kuno wa an même malika famille kele ke kuma mina est-ce que même maliko ko kele lo kuma wa ani maliko kele be nyogo sira la wa e bi ni sigi ibe arasa critique no kuma de ibe cedere critique no kuma de ko parce que ko cedere ni malika famille ko cedere na ke sababu ko ko malika famille ni fem bla nyogona ali wake ke oro ye se ka ke la diri sa ali wake oro nya kelenti la wallahi billahi oro nya parce que mo yere ni fi yere ka oro nya de be la do na yere kuma ko akuma to na ka kewale ni be ka kuma jumene fo e ni ka kuma sensem de no tie de ba ka kuma la ma galo ni ba ka kuma la ara madika oronya be dote ali wake e be ka kuma jume fo ko oronya do ali wake be ka kuma jume fo ko dambe do ali wake ye maraka deni sa ika dambe ya ira auna sa ika yere wulu dia ira auna sa ika dinite ira auna sa galon te me bolila wallahi galon te me bolila parce que yere ka kuma ya ira ko galon te me bolila ye mu fo anyana ko Mamour Diko na aw bebe ka Mamour Diko mu soutenir o Mamour Diko kele na o kele mi ka laga to ni photo la bo amal demu na bo ka Mamour Diko soutenir na yore fo wallahi ni jiebe bla ka aramade kele pe ka senworo mache wallahi tanke na bulu flabe Allah taala bola tebi o de kala arasa tay ay jiebe formé an arasa buruja an ga mawutu chie an ga keta biarasa ko be to de mo mo be ka bo ka Mamour Diko buruja est ce que nous be cedere kono wa Mogo munu ka bo ka fo ko Mamour Diko tate chien ko Mamour Diko ta politique de ayo ke ala na kira kama nimbe nunu be cedere kono wa yo nunu te cedere kono de wa cedere tonde te nunu ere cedere tonde ki se kele te nunu o te chien mais ibi ka kuma ni John Day itolu do wa de itolu buruja de ibe arasa de buruja parce que arasa di ka koche kalamani ni tara nyega na ni di koche fi ka arasa ta ki koche na nete te ka nyega na takate i sewa otea ni beta nyega na ni bi koche fi ki koche na arasa de nete ka nyega na takati sewa arasa de ka nambo parce que ep me versi sori yere ye ka du i kana muso kumbe ali wake nere mana ye ko muso kebe muso kum soro ko ki nya komi muso la bile na arasa te ali wake ne tore be boni muso jiye woni kono fembe ni ala na kira che narasa sababu te ne mane ali wake jolenye kote nyete danya fante se ga flefanshi te se ga laje e kani jobi ke barasa buruja ali wake arasa ye namde e marasa e tomunde ma arasa ye fere boli muke ali wake e ma se ka arasa sara so bi ke mini joke barasa buruja ale ka yele muso fe grâce arasi bachi wallahi nete ebe den qualité modèle be se kali ye jom sola kebe pma muso fe an yero do be ke itega da an kana ki tega da an kana grâce à rasi baki nete seni bolo chali wa ke na ala na kira be so ki jo ki bi tega da ne kana ibe so ikanga bode karasa fo karasa barikada e kanga karasa fo baga de karasa barikada mega kuma ibe ta malika famille ceder ta kibu do nyogona malika famille ceder te nyogonya sira la dute nyogonya sira la chini malika famille mu ka maliko kele de la bébé ka maliko kele ke be se ka ke tuga minadi
malien ne bo juger wa malien ne bo critiquer ya famia Cédari ba ka sirala Malika ba ka sirala mais ka video mana ke bi ni data ki da wagana ni da che jugu e danya fan la kara jugu ibi do ta ko wera ke tauna ki bi jo ki be mana kan enfant an yana comme Malika famille ni Cédari e tarasa fo ki barasa barikada iko ko munumbe ko mali Mamoudou Diogo ka kele ko Mamoudou Diogo ka kele machien ko kele machien ko wa ko Mamoudou Diogo be soutenir bi abe soutenir chini si ça no ye mo damaro ni to fo no yoro fo ni Cédari ko erete sani baloche bilay ne te ndado ndo dala basi aramade ni te mérite tashi bilay fufala ki dene e jabili aya ko Mamoudou Diogo soutenir sa aka ngara sa tombula on ne ko kan ni ara se kame sara sa nyofe on ne ko kame bakuro ti mu den fa ma machi juguya ama machi konya parce on ba don ta de chien wa on ba do abela ban chien de ma amore do ibini jo mana kan fola ondala mo be boni mo bora ka video ki ke be soro ka mo wele telephone na ko pourquoi ye video kenga ki masika wele ka nyinga do mine be ne wele ko ne video ki kali wa kenye mufi ma fi ngi kara sa toy ara sa yi ka namu bo fo ki sete se ka na cheble parce que musote na so ila ble i ka vici ene te na versi soro ka do be ta bara de ke ka versi sa fo le me se ka versi soro ka do ara sa sababula awo Vesi musana ka dima Cédari tonde no re asanga dima ba fon da chama chara na ija boy ka kuma fo atigi ma fon yere me nya meri no asura atigi ya fon yala kana ere kenjie fara la haraka me nya meri ni arasa yi kan nambo ni mini jogo Mamoudou Diogo arasa ka nambo Mamoudou Diogo ba arasa de Mamoudou Diogo ka nambo Mamoudou Diogo be yoro la bi arasa de ala sa bema arasa de borani Mamoudou Diogo ka dalle fe kono ka ira jena Mamoudou Diogo kume sutura kono kume arasa de ka sutura kono wallahi Mamoudou Diogo kume sutura kono ni maleo keleme ka sutura ka tuga ko ka tegere fo wallahi Mamoudou Diogo kume arasa de ka sutura kono Mamoudou Diogo kume arasa de ka sutura kono be Mamoudou Diogo wallahi ali dere ni mu wolola bi o be ka bo ka do fa Mamoudou Diogo ma jonya ala sama arasa kele ni ala sama awo na nyara sa toy ima ko ka arasa ka nambo ayara sa ka nambo basai jamana firi ayara sa ka nambo basai tasuma do jamana la ayara saka nambo parce que ay baram ke jamana kono ka waldo ni bon ara sa male nyono do ara sa jenu de do wallahi ayara saka nambo no yoroni ne ta ayara saka nambo ni mi ama boni na folo chigiyai ama bo Mamoudou Diogo ka boke na ka fini do be ka be ara saka na Mamoudou Diogo ka boke ka de la ka wari do konte ko ka di ara sama ka boka fo ka kabjum meo kabjum be kuma ko fa Mamoudou Diogo de ba be do kabjum da mais kabjum ara Mamoudou Diogo ka do kabjum da ka boka fo ko ale de la ka wari do konte ko ka di ara sama akabo akafo me ko be muso soro Cédari kono arasa sababula versi soro arasa sababula nana kana commerce ke Cédari kono ibika ibalma ke ka fini mu fo ni ti sorti wakedo no bika fo a commerce dam la Cédari ne kono ya a commerce de ku me Cédari kono commerce de la me Cédari kono fere de la anna ku meta eronyo kero ba soro valisi be bola falemba fere fauna ku mo de la Cédari kono nana tanyi la Cédari kono o bana Cédari kono ke machiti ta soro Cédari kono bli ame bara de ka metaka no be awa Mamoudou Diogo défense ke aya Mamoudou Diogo défense ta Mamoudou Diogo na rasa te nyoko isra foila Mamoudou Diogo ye malien dene arasa ere malien dene mais Mamoudou Diogo ye mun kama dogo mo shila mo mi funa soro wallahi jamana jugu ye ne te jamana den jugu ye e bi faso fe wallahi be boy be tinya fa Mamoudou Diogo kana tasuma do anga jamana la parce que tasuma do na malila ibega ka talilo ye tasuma kamine takado malla bi malibe togodi na fora ko waldo me bo kabjum ba fadela ko wallahi bilay talay lezi ibeka be divisionner o doni bi aya do ta kana comparer akuma do ko Mamoudou Diogo be mo choisi ko ga do gouvernement kono an balma be bo domina katassa an sinju be bo domina katassa tasuma bi ka do walidona to amna mugo ne kisa bi ka do walidona domina o doni biche ayo kale malien do akuma do ko gouvernement mu mesigi transition mu mesigi ko Mamoudou Diogo be mo choisi ko ga do akono wa bino an ku mirito la re an ko Mamoudou Diogo vive Mamoudou Diogo ko parce que Mamoudou Diogo be jamana de fe wallahi ko Mamoudou Diogo be jamana fe wallahi ani sene se kungo ko Mamoudou Diogo kana ni mugo ko ga do gouvernement ko Mamoudou ba fa ine tay jamana ko de be mo munu sara kaburu sara fo bi u sara Mamoudou Diogo ne de ka mogo bala
parce que c'est président do be no o cousin direct bala sara Mamoudou Dicko kadala molu taru ka shumine ka tuga shudo ka so asara Mamoudou Dicko kadala mais est-ce que o sani biche Mamoudou Dicko sera ka muneke est-ce que kuma mina betaka mogo taka to de transition kono mamna Mamoudou Dicko be ka taka mogo voter ke kaye ni ta kana ni ta o do est-ce que Mamoudou Dicko ye shu compter ka ta di sora suma wa est-ce que Mamoudou Dicko da sera shu mo don wa ay chien fa sa malion anga take jamana ko esa anga moko ko to esa arasa ko ba una de ni ya on ba foko arasa ko bana parce on ba do ba ko tum deme tiene ka wallahi na rasa be galon ka me bwa ko antena ton faga ni fula ifa be ni mo mi fa be galon ka wallahi ala yere ta tuila mais ni fa de na mo fe mo be tie ka jamana ko ro wallahi ala bo kiti wara to dungra ala bi ka kiti tike ne re fo mo fa ne ni baneni o ya me be galon ka abi toro mais ni be tie ka wallahi bi taki ka takai o mo munu sara o lu kele mi ka ta association sigi be demenini na furakele to do be no bi laita la ku furake wa passement a wartu bolo ku ka passement ke est-ce que Mamoudou Dicko bi ka tu la dia est-ce que Mamoudou Dicko yi kofle ni mo nunu na wa est-ce que Mamoudou Dicko akili be ni mo nunu na wa malio auto nyini gali kere auto daka o miro la de auto daka o miri muna juguya ni eni ni bese ngonia ala ke to de nganti gi bloqué de taro mo mino abina nga video tika ya keto est-ce que anya miro la on ma miro la de ko ni kunya ada ema ko Mamoudou Dicko kumeke transition président o kun ko be Mamoudou Dicko kono soro su de mason ni kunya ada e ali wake Mamoudou Dicko kumeke transition président Mamoudou Dicko be na président la politique madame ne campagne madame ne nia Mamoudou Dicko photo bauti ga noro mobile ka ta campagne ga duguni dugula utara segu ta ma dugal naw wani be aramade akedi akumara ko kabjum be Mamoudou Dicko ka photo noro la kapta campagne na seku ko kata sema si bureau sigi seku ko be ke kele ko seku ko be boko ka kabjum do akumara ko be kya o be ala kodi jone be perese wallahi Allah taala subhanahu wa taala ma perese am perese leno ora to ambe sara jugu che nete wallahi Allah taala subhanahu wa taala ma perese akumo do yo ashi kunto do ne wanga dongo ko ye ala ka kodi ko te mo ka ko jongo ko na be Allah taala subhanahu wa taala bulu wallahi ala de be jonde me mo se ka mo deme ne Mamoudou Dicko na la ya da président de kama ama siga me Mamoudou Dicko ka président le mais ni Mamoudou Dicko ke bali président nya be jamana tabolo la sumala sise ka minele Mamoudou Dicko yi jojie benyana ko yaga agadi ale balma dale sinjiro Amadou Koufa ale balma dale sinjiro mais yaga agadi ni Amadou Koufa am balma be ka klinga faga nori la am balma be ka klinga faga Mamoudou Dicko sera ka mfo balma ye Mamoudou Dicko sera ka mun deme nyina balma fe pour ka am balma julu be kisi bonima Mamoudou Dicko sera ka mun ko kola mais ya fo malien tu go juger de malien tu go ko nyini ngale kere adun fora ibe ka kele nya fo jie benyana ko Mamoudou Dicko ye reberde ko Mamoudou Dicko e terroriste ko Mamoudou ni terroriste de be ka baraka nyon fe ibe ka ya fo jie benyana o do ay be ka take jugue parce ibe ka mandanye ibe ka fanga bla dara mo ko borla mais ibe ka be ka pam fa anto kuma mo ko to la ngasra to la anto nyini ngale ke malien anto nyini ngale ke parce que jugue abunra malien du sukuna ko jugu eni bonyara malien du sukuna ko jugu anto nyini ngale kere amena mo nyini ngale ke parce que Mamoudou Dicko kadanye ne ni Mamoudou Dicko bora ki jo ene panasi ora la ka fo ko yaga agadi ale balimare Amadou Koufa ya ale balimare ni yake jamana kono erebero munu be ki balma faga munu be ki malien nyogo faga wallahi Mamoudou Dicko kanga wole kata jo ka kiri ayi kuma mu fo mu yaka balmaye mu yaka sinjiye mune bu nyogo che ale Mamoudou Dicko wari pumeta ka dale le male pumeta négociation ke on ereberu che wari mu pumeta ka di Mamoudou Dicko de Mamoudou Dicko de pumeta ereberu la kata négociation ke pour que ereberu be se ka fin bla o Mamoudou Dicko kele e ka négociation kono le e no kera balmaye ka ke sinje na no fo on yana e mu ne ke pour que be se ka on fakalu dabla mais malien to nyini ne malien te jido seneka malien ka sirato la malien wa magoto la malien ka mago be muna juguya eni besengonia anga sirabola neta anka nga fenkele mu kele anka nga fenkele mu kele anaka nga fenkele mu nyanyini Mamoudou Dicko bora domina ki jo ka balima na sinji no ambe ka nga kuma na ka video ken na ka publication ken na a balima na sinji yo wa kele ga dabla en fi ta ka ale balima dale me norlo lu bi ka on faga ale dale me Bamako ale de ko ka balima yo ka nga wuli ka kele ke ka fa Mamoudou Dicko wa tak mi balima fe ika kuma sinji fe korole wari be ta ka di me ka ta négociation ke wa warte di ma bi warte di machine wuli ka ta funya na kele an na fagali kana ke wala Mamoudou Dicko ami jo ki faga je be nyana aw sera ko ke ya
mais ali chini on balma obiga faga norla ali chini jugu jolim lelelo kabiri Mamoudou Dicko ga mogo donna transition kono kabiri transition sigira fo bi ay lema jume jamana kono jamana ba senta fara fla kono an be ka wuli ka transition deme mais on transition deme kanunu dale to transition jugoro le be place ni joro ni na am se ka transition deme ni mi ali wa ke date so mare parce que ko arasa ale ka nambo e bi ni joko Mamoudou Dicko arasa ka nambo e ka nambo na parce que se gitega muso kana dile o titiri tila o clash tila o joro fene tila c'est dal kono ko ip me muso soro ki tegani da kana ip me muso soro ka bijuni kala arasa sababula mais no te bien ga nambo na vesti koro te ka soro ka domble marché ti ka ke fere ti ka ke foshi ti ka ke jagwa te ka boki dache jugi waka amara saka nambo na rasa ka nambo na ka soro ere de ka nambo na ere de moko chara mais eto fo onyana de eto fo onyana o Mamoudou Dicko kele am bebe ka boka tegara fo kuma mina me bube lata o Mamoudou Dicko kele ni ta ka sigi bube kaya an wulila anya deme anya souteni ka jie soni jie jogo be takada bube la ani bube jogoro an tugura Mamoudou Dicko ko ka bube ge bube mata ja Mamoudou Dicko be ka bube ge ja Mamoudou Dicko delo rebe no e bubu sise ja Mamoudou Dicko mino la do gouvernement kono ko ke ministre mais on confi kalambalu ala ni malien tay mo ko yamba tugura Mamoudou Dicko ko ka wuli ka yiri kono na mine an ne ka gidi tugura ko ne ka gidi tugura ko mais ne ka gidi ma tuga ko kabena mo la sigire ba se Mamoudou Dicko ba ila tuga ko komi biche bora ka fa tuga na kabju ni Mamoudou Dicko bi la tugu ko kila na tawla kila tugu ko ka soro ki traité sa no mo gala ko le soro ko kubi ke potoy arasa te ke potoy mo fere abe demunana kaba okulenga demuna kabe kla ka ke potoy ko be tote arasai ora to arasai Mamoudou Dicko ko bo ka da fiela ka girana ni mo ko sugumie neta mo ko kunte Mamoudou Dicko do mo ko kumba do mais c'est pas comme ça a jugara sisani o Mamoudou Dicko kele ayamuke an bora kata bubu kata fena bube gen bube tara Mamoudou Dicko nana kana fena sigi kana bubu sisela sigi o bubu sisela sigi la union certificat data kana do bubu sisika sigi la ka arasa data kana do bubu sisika sigi la amakea olu beda do na bubu sisika sigi la bubu sise sigira jakalo benga de be Mamoudou Dicko ni bubu siseche en malion en boro kalama en ga museke segali de ke sana nga boko arasa abora arasa mundaw ay sege segali ke bani sharia de be mali kono bi bebe ka foko mali jisi tabolo kai mais kuma fora dagele ma kuma fo dafla ma kuma fo ko Mamoudou Dicko be ministre de la sigi ko ministre be war de di Mamoudou Dicko mali ndo eswa wuri la ka sege segali ke wa aye wuli kan wo de sege mali kan wuli ni kuma fora ni ba on mali ndo ne jelika ni kuma fora ni manga ke mali kono on kan wuli ko kele ke se mali ndo am go kele ke wa on mi ka rasa de kele ko arasa de mandanye mais Mamoudou Dicko kele mi kan bela jalinga nambo na fora le ba sakuna mogota kano soisi ko do jamana kono o be sigi jamana kono benga le ba ale no nugoche mais an kunfo ne be wuli ka deme on kala balo de be wuli ka deme an munu ta ye mogo ko on ne be wuli ka Mamoudou Dicko deme ka so Mamoudou Dicko ba ka intérêt personnel de ñofé Mamoudou Dicko ta intérêt de mais on mogo te Mamoudou Dicko bi ka intérêt bu ñu on jelika Mamoudou Dicko bi ki dabare munu ka on jelila ka on jeli ma mogo to la on sira to la de arasa juguya na arasa eni on mogo bori la on sira bori la mais malion be kan ayere nyinga e kan wuli kan keleke pourquoi Mamoudou Dicko be mo ministre ta kana do gouvernement kono muna e kan mu keleke e kan yere nyinga mu be Mamoudou Dicko blani na sharia be jamana kono jisi be jamana kono na wuli la sisa kamba keleke ka clé flake kele la vidéomania kan ko dénoncer ka clé sa ba ke kan ko dénoncer wallahi ta fait do be voilà Mamoudou Dicko la ka mo bayere ate sharia sa fait mali kono mais on ne veut pas dénoncer mais mami bi ka dénoncer ko tatien ko wala ki abese ala ka tien jo be se ka tega bida ala ka tien dala personne ala sali ala ka tien wa ba boka de ama on mena développer na ala sona awye o Mamoudou Dicko kele an sona an tugura ko ay bubu sise sigi worona na ba ka okonyama o bubu sise kele sigile Mamoudou Dicko nana ka bo ntoro fefe be abina koko ke pour que ka fanga intien Mamoudou Dicko nana boka on na boka ta angeli bon ko ibeka mai ka ba ibeka fa ibeka o ibeka kelen gena kata sali ibeka ka gena ta ako ka ye bere ta ye muruta baligu dumia mnele ka do kasolea
ko abika fantaw ka kay ni wala anna yere ka dugukolo bala abnela ka do kasola parce que kay kuma mfo fama ma kama nga fo kay kuma mfo jamana kono kama nga ke mam banyugo dumia kile joli ke kaso kono banyugo dumia kile joli ke kaso kono ka banyugo dumia te malien dinya mais Mamoudou Dicko bora ki jo djie benyana devant tout le monde djie be télévision ya bo kaya muruta e beseta ne mo meseka muruta mo meseka beseta ko Mamoudou Dicko wulila a convoquera malien don bora kata ko vive Mamoudou Dicko munale convoquera Boubou Cissé ka fanga bana kata dona gara blabla Boubou Cissé ma lafia fanga la parce que ko muna kala convoquera sharia fait ko ka Boubou Cissé to fanga la ale done kera sababe ka Boubou Cissé sigi Boubou Cissé ka fanga bana Mamoudou Dicko wulila ki kokota ka da Boubou Cissé kokolea ka Boubou Cissé ka fanga tien ka sababu ke ko parce que kala convoquera ka ibeka ka fanga tien Aute bokabo tien fore e ali wake ni da tchejugu ni da lakara jugu ibi ni joke ete moko ka vie privée fo ko moko do ka bo no fo yere jeya banke ko do de be ne ta masé kan yere jeya yo onu ye barake nyoko fa ye barakoro make nyoko fe ka barakura ke nyoko fe kanani yere la je anyi ibi yere la je anyi pourquoi yere la je yere ye folo e bora ni no komu temene eni abibu chamuche e bora kan isigi ka fo je benyana o te vie privée re ama kawnye no Emani sigi ka foya o te vie privée kibini na iyere la je anyi kana ni yere la je mo ko foitika yere la je la anga bo anga ko dénoncer tieka na arasa yake aye bo ka dénoncer jamana de be na arasa galoda mo na arasa o fo je be journaliste jolim la ka do kasola journaliste jol tara kasola mais arasa be de na yake domina na kanga ta kasola JCBO na manga ta JCBO mais ebini sigibe kuma kadiye to amna ko parce que daga di kibe se kuma la e ma deli ka boni prévu kelen ki sigi ko ni ne ka prévu marasa ma deli ka kuma sans prévu ama fo kite Mamoudou Dicko soutenir comme yere da ya fo ko aga fani do ko aya mogo do bla ko ka Mamoudou Dicko soutenir ko mogo te mogo bi Mamoudou Dicko soutenir baga dogoyara e de afone ma fore ko Mamoudou Dicko soutenir baga dogoyara ko mogo chamati ka Mamoudou Dicko soutenir iya mogo damadoni to fa ko lube ko ka Mamoudou Dicko soutenir ah ilo te sedar mogo mo fore ngore fo ngala ka chien teke te se ka bidala ka chien dala ali wake juguya dable ka ndable ikuna mate berebo I jenya te berebo I sogo te berebo fo shite la ko mogo be nyebo mun fe juguya dabla parce que juguya jelima nguya de ela jelite la ka koro ere shige selder ko e ma jelima dia soro ni aye o blala abibu chamuna ko juguya ko konia e alu wake blala abibu chamuna ko fika mako sa ima fo kele na abibu chamme selder ko na ala jelima dia mdama mo dima ala to mi dama mo dima wa ala dala jam dama mo dima ora to nyore fo mo jelima dia te karaba jelima dia te karaba ala de ba di mogoma jeli ala de be jeli di mogoma wa ibi kana do bese won yani juguya ni kalabanchi amuna wale ali wake itore jelima be ka goya fembe na ala che ibi kana do jagwe viro kemuna jagwe vinyini ni jamu nyini ni baravo nyini muna ali wake ni ma clé jelitila sokotila butila kuna matila taitila dalaja tila yetoko mai ika kila kani blani jelima nguya bara ina Facebook safi ali wake wallahi bilay ibe ke bulkhoni tamaseri on ma me segika dame me ka sekika oranya me ka sekika dinite ma sekika oranya ma yere mana ki balma be ko lugo ki ga bora sakola ko base ko burujali bala ikumbe arasa kola ko mamle kunte burujali la de ikunti ka burujali me bibi ka se burujali terane ka wa bi ni somo de burujali ma base bi ka ta ka sedere be dogale muke ibi ni somo be soro terrain sanfe base ka kuma sedere te mo kele ne sedere ni ko sedere ko jama kuludi si ça te kuma na rasa to be kuma ni sedere be de to sisa ite kuma na rasa kele sisa ne yere ba rasa tigali mari parce que ba rasa ka chedon jolembe à 100%. Arasa ka muso don jolembe à 100%. Si c'est ba rasa de tiritige, ibe céder de fo globalement. Karasa critique mais ibe kana céder me globalement. Ima fo ki somo ki se bola. Ki kana nu dine ni mawa. Ku ikora ke ko ki kana na ka fini céder ko ne mo fa. A mariki ma do mariki amba plipse ke saka mariki développer fini me sanga sora la mabo izini wono. Inshallah. Ibe kana na to mina ika fini me ban parce que ami tunu ne ki bo Facebook sanfé ni ka galo ni ka kalabantia ni ka ne barabaye ni ala sona ali waka me nyogona ika video kilo ni bora ka galo tike me bomba di kortige mo nyana I bora ka Mamoudou Dicko de sangorota mbora ka Mamoudou Dicko de di kortige nye sujet damaron ne di malien dem bela jalima oronya ere kono malion
Angan dame la jesa anga siga dame ma. Malion anga oronya le sanga siga anga oronya ma. Mamoudou flega fo Mamoudou Digo ma. Ni yake yae français. Mamoudou Digo be joro mina be place muna. Ni yake français wallahi français journaliste be wuli. U ba ko sobe ka tiena galo ka di ama. Malion anga siga yere masa. Pourquoi Malion te se ko ke? Malion kuma mbega fa Mamoudou Digo ma. Journaliste munu na obe Mali kono journaliste o te se ka ni ko tiena galo yini ka di en Malion ma en kunfi kalambalo munu ma en munu kalana ka o yere ka journaliste ye. Ko e journaliste kalanga o te se ka tiena de en mamuna. Anga mo kote journaliste munu mi ko tiena di sa olu de kelebe Mali juguye. Ko Kasim wa Kasim ada sera Kasim ko Kasim bora ko Kasim yo kumamge Kasim nga kala sera ro neta sera fo ki sa ibi shige faransi tata se Kasim tala Kasim be Mali kono abora na ka privé ka sigilo to Mali kono awo yura arasa dorama fore yura bora arasa ko abana arasa ko arasa ro fosa ale attaque ale ta bana ale de ka ko dénoncer de doro arasa ya ka dénonciation ke si sa on le kanga muke Mali on kanga muneke Mamoudou Digo ko la kanga muti nyini pour que on fene ka signer sigi be se ka di on matuga mina on yero wolo dia na la dia be se ka seki on matuga mina on me se ka muneke sana kan sigi do fa beta sana kan sigi do babeta anga muneke leke an jeli bi ka mi jie dongoro malien den jeli bi ka mi jie dongoro malien den jeli bi ka sama an kanga muke an to kere Mamoudou Digo kani malien den be kanga sogobe ikera feo jamana in ka bonaye imake Mamoudou Digo feo jamana in ka boni Mamoudou Digo ye malien den bela jale kan wuli ka Mamoudou Digo est-ce que kuma mbika fa Mamoudou Digo ma chien wal ma galono wa parce que on est jeli bi ka mi anto nyanyini ne ala ni mogo do mandi yo juguya kata doga jogo juguya ka galota ka banamina dala ka datugu ka shimate ka kole ka shi ka datugu le no mogo bayirika ma kele bi ka mogo bayirika jeli sama on ba don sigile menaye wallahi ni arasa ye mne refo arasa ya on sauver wallahi arasa ba ka ton fait ba ko rochumude wallahi arasa be ceder fait arasa ma ceder la bla arasa te ceder la bla domina arasa ba fo ko M5 ko la ko anteta arasa ye aga ceder ka dambe de laje arasa aga ceder ka oronya de laje arasa aga ceder ka yero wolo dia de laje arasa ko kanteta nan kuntara sama soro ceder ko na mi ka nyogo fara ka nyogo sugo nyimi an ba beturuta ka da arasa kun nan kuntara sama soro mi ka beturuta ka beta ka da arasa kun ka fo ko arasa de a do arasa de a bota ceder mogo mais amata munu taro be togo de bi ni mi sabe nyanu faga ute se ka fori ceder dal le no munu tara yi aina arasa ka komba yi ni arasa ere nyuma na ki ba fo so mare na dota famia obina famia kuma na so c'est trop tard ebi ni sigi biga kuma fo bi neta fam ate don kuna ere mais shini ngena me na fam arasa bete basa arasa fam ne rebe ne fle wallahi ne balima ba fo o ngena arasa ka kuma ka girine kunuluma arasa kune ne be do arasa ka de fen kono arasa ka garantoje kono o kana fle ka be ka fo baba na ngana re arasa be na kana kodo dénoncer bilay ne kunulube me perdu de ala na be giri an kulo ma be bonya kuma me perdu de mo mangara sa kele ne malien ni malien combien personnes combien de millions malien mais arasa dora ne be boni kuma o ma malien to be mi arasa borani ni emi arasa ne ni soro mi ne be yera nyinga o ma malien journaliste to be mi wane ne nyogona chama do ba famu bishini do ba famu shingana do ba famu munu kuma famu M5 damna kuma la ukana nu ya famu bi kana wallahi bakuru tum de ma nyola teta te machi arasa ba nyola teta te machi munu ma famu nu ya famu bi kana wallahi be bisimi alelo am bebe kun maliko do mo ko tew on cha mo ko law na mi am ko la mo bade ma ngaso mo bade ma ngaso wanchi a wari nyini na munu be wari soro ceder kono lube o munu be togo soro kono lube on biya ni maliko de la anarasa ko abi uchamu nyima na ko narasa ya achu ka ba achu na ya achu amanchu ayi abi uda achu antanchu ne wole ne achu ama nwolo ki de kan chu anyo fe antanchu te ama nwolo ki kan fli kan fara kan chu anyo fe
oro do déterminé do fada baw blair aga ni yoroni tiga katar dara sama mina kele do ntige arasbat bakuru chumde chouche musube make ala na fora ko musube make muso jugudin ko tesa muna fora musube make ko tamsoni diunte on musulman do ko bakuru timde musube make musulman do ne be wole ani chelman do e ma do ne ga bakuru timde par la sa bazé amara sa bazé ya arasa cheja bazé mi minere imani faye de no fo kana kele ko ado arasa ka bazé ne rap mi ko laje ay chi blama ko che ka to ka bazé ndo ala de ko bazé ba minere ni bere be mo toro ko folo ka kunte pari ko sisa ka bi ga pari ere de chara golula mo ko mi ga nambona dongo ko bi ka yelema ali sa bala ko ka nambona abe bon to godi awre ka nambona parce que anyo aw folo la mana o bila ma kelente ba ko retimu ala ja vazeli ba mineke ala sa ne daga vazeli bi sare sigara ni ne ko do ki pari ka jugunu sompere chene ka ala sa ka vaze amna chi ala sa ngi kadide de sa nata me nyogo fagara sa ko ina nata enine amme nyogo fagara sa ko la ala sa anniversaire sere kana de ni bebu toro ala sa anniversaire sera be bie chima ika na anniversaire mondial ke arasa kana te bo musojugu do ne kana bona musojugu do ne kana bona ne tanga ba ko rati unde kana ma ba arasa ino konte pisasi arasa pisasi munu me so wele nte se so wele la nte ndige so wele la mfele kana siki ka so wele na nga so kele wele sa Solie arasi bachi Solie arasi bachi arasi nga kele dole tige nga soro kata sa Solie arasi bachi ya muta ya faga kele nenga so wele sali mo ma 100 euro dinema op marasi bachi kanu ba ko te no da jirim so ka ma ka mandi de ya nenga so wele sali mo ma 100 euro chinema ntako keru fa war chima mika so wele o tika war chima ai 100 euro 200 euro o chima folo Mali ya kalesia watipe au menyo doya tumape au menyo saraga famala ko no mapengele matusuko na kanuna no mena bosite ako alesia ako